Yinarai assassini airport in my moja nananu shegu edigu on my Melody Misra, we no fatwa we no so mame. Me no be hame na ma kate no because me pese no voice baba. Nti na kakra me ka kire tiefo nyina no. So wa hwe private jet ya no ma wo kika se ewo insight no a. Enye obi na beka kire wo se pa awa no boy dey. Enye obi na beka. So ahu no. Nti we nyina youth munni future because yem panyifo no edi aboro. Ye bibia ye kwasi asem jimi kwa me say Africa for ye bibia ye fancy ni nyina ye jimi me kwa ka obi ntiase ye eya mo am wo Europe babia Europe continents babia am wo Europe no eya mo hwe om life aba ti say ye fancy ni bibia ye jimi burani ben wa hunu say wo ye skani wo bakwa ni fie na ka asia esam so eboro wa ha 50 odi eden you see Melody what you say ya na me kan ti say omo bibia ye simple nice one papa omo ji umani maka say omo ji umani but sa kwa sia fancy we dey buru ni bia ni ho obeye mitime fie cruise in life papa say anya fi ne ka papa mienu Sunday ane dey ati utimu say ya papa ane dey yes of course but enye ti say jimifo ni binu a omo tete ho a umom no ukurum kwanye wakure na se ho anyame aye wadom wakopi akra no futuro nko a nsu fi na omonnu enso nyame aye wadom wasi fi akra garage ye kakaraka watima town ka se aba ba samfi ho nyina ma enti wonnim nyansa sa ka se na wato agu ho no okura obedatwi wo de gifans ka sia fans ben kura we ye fans eye jimi sa skana wo de to ka se nyina de agu ho kwa no se wo de ko village ho kura kwa ya de papa de chama omo a ofise nyankopon hira wana nyame be hira wa chense wa kwato kazi bebere de agu ho wo sara binim tumi twa de ba social media se amafo hwe kazi amiwa na ayeden atiefo matie mote jame pa ati de Africa binim jimi fans no aye kwasia fans ebi na president yi eye jimi kwasia fans umom wa omafo egu kwam watima de tax ato wo kan so saska we ka o de to ba bia wo se o de to no a ka na wa yi tax ni nyina afiri amafo kan ho ka o mani nye o de ma nya hwe tax na ka wo se ayi ka bi mene wo no o de fa saska yi ko tuya sa atakuro no private jet e wo ho modi to kwan first one wo se 41 etu atro na kohwifo no bi ma MPP fo bi no so edi no mo baka kire say enya papa photo bi wom utu na utu ko long journey a eya na wagina na wasana de kakra na wasantu enu nti na wakofa awe enti anda so no sa problem no nti muntimi solve sa sko we na mo de rent we no untimi tibi solve ansa fa bi ntu botom ansa ko juani ama bi su kura sanka adana mo ya wudi fo sa we nyina so amafo bra so ye ko ka mo se dabi ene de sa na nyame ahihye no wiase ye nyina ntimi nyepe se towa ne wadibi sa adia anya wodia sa wona waso fifire mu anya ska ne dia otimi di ne dia wope because nyame na dia ma wope ama mma obi agrambo enya obi taase ye nyina ye dia boa no dia ma wo se fa ye o man yie na wo se no kwa company ne kura kwa rent flat we free ho no mo kura mu o we hunu Africa for ye binum guy kwa sia fans no we wa rent de fans na dia wono so ye na flat no nya obi na ye na nipa kura wono so ye na sa wono de kura de kani kwa sa wo da asase we so sa wo mpo a kwa rent a de fans yi dia wono no ye na de ono de ka wo se wo timi sekata wa awie mu no wada jimi mi se mo hwa mo amboka fo mo go Europe mo mra ba confirm mo hwa aborofo na sikafo no ya mo hwa mo life ebi okura ka bi mu a uti mu kura no wa hwa hu se we skani o enso ye kira se company we on aye ne dia afi no ba wa num enso nya se ka no pa onti o bibia o pa de onso o hwan hia no
on concentrate sa akwasi asem we kan ma ka say obi ni mu ni papa o papa ogro oni da ja odi twi ehuma da kuru bi papa ni go about enya te say Africa for ye fast for no eya mo amehwa mo de mo man ye fa ya sofofo okura enya mfata ho mo say mo ye nyame nkrofo nyame na ayi mo according to Bible no kai obi a wo ye Kristo ni nyame sofo de ka wo ya adoye o ya adoye o ya de papa ye ko ka mo say mo ya adoye do ye papa ben wo village ho na wo free a ukodi sofo no wa Accra na wa nyeska wo de atoka asam ho nyina no o village ho a wo free a ukodi sofo wa nyame ahira wa wo na wo ka say wa nyeska bebere de atoka ata de asam ho bebere no nti o village ho no enti ukosi fie kura sisi ho ede ma amafo a munye baabi nda no etimu kura free ya eno no enye hira anya adoye no bi no ensese mu konko baako a mo de kwa ma hiafo a ne mo pese mo na so ma ji ho wo hu ni se wakwa ya adoye hwehwa ni mu babu akonta ye nyine be kwa akwabu akonta nyame nipa nyame kromfo nya wo se wona wo se wo som nyame ato nsam ye ade ma o ma bo ahiafo nipa bre ene mo de kura mo bie company na enya na mo so ma bie adwuma bebere because man mutu say ye leader for ye edi aboro mo am ye nyame kromfo de na ka ma bie company bebere de ma amafo ye wo ti ase tete salary no so na ma bie anya kakra di said they will be in baby amount because what you say one is baby that cars sim ho wuntimi enhu no edi chicha edi kira man for say yeah cars e go kora wuntimi anka fasas kan bia djuma bebere wo village to fertilizer kora kwa ma amokaka no for dabro anya fi kora obube kwa ma de no obobu bi atoto awi dabi kwa unu kwa sia fans na America no me bisa sem bia baka bia wa se kira me ni atem kwa ye tuntum for ye bibia ye stupid ebinimo ti se ye bibia ye fast stupid nkwa ojino nkwa won ti ase panyaska wo se wona wo ye odefo obi wu okure no ho nya ba bia ye fi untim fa wada fofo kura nko ho because anyu gu ase wo se wo de fast flat way wa rent di akono so person chisa Africa the whole wo de una wani ate wo ye guy for wada fo ko fie na yin ko ade for wada fo di wati ko bibia anya papa adie bia ya ba die bia no ye fake we kwa biela na wo ye moti inside ho na modidi mudiska mo hwe flat house ho hwe se je sitia nti mo to penti papa ko na fa penti afa je kuru na ni munya ente mo hwe mo di jimani ente hwe scam wo yisu ni inside mo ti inside atie ko mo atje me pa akira no kisi ye bia ye kwa sia fans kwa na ye je ye bia jimi fans kwa ti se o adie bia o nyene ho mi a me se me je fans enso ba bia mi de nya abantena so fast where you fast fast ya wa rent flat ja kwa a o pesa o kire sa Africa continent no obia ni ho waska enso ufie efi kwa na dokromo mi se flat house no mo se de sitia na hwe ska wa rent play ja di ya gaga je jimi kura so no nti na kakra me ka kira tiefo na me ba ne se na kura da wa bia me de beto da me de beto wa obobo funufu na kura wa se ya ka ya Africa ye tuntum fo ye bibi wo amaka se ye culture nya mi se ye fans na ye jimi obi jimi ko jibusia kakaraka de akoye wede owi a na oba ne tifie na ekom kunu sa busia na kura o di bia jima kura ma wo yere kura se ka yewo mumba wo ba nso da bi o pesa wo ya akọ rent card bebere ma obi ehun se wede na o so goduru fia ekom de ma ka se despard mo ba no wede mo asa bi o mo de zo mo wabi mi say here ni bi te same and so we wede na kakaraka na o ja kwa rent car akasia na o da ji but dem kwa sia fa mi say broni nje sa jimi we broni na ntina ye ji o mu de adie bi o be ye bia na chi say o deserve one deserve onya o ba ha be huna ntina car ye wa kitwa ye wo de ye brand new ye wa dada ye wa nketenkete ye wa akasia die obi akura bia na ni je o danya me ase because o deserve eno. Yes.
o deserve eno sa na omo laugh tie enti obi omo bi bia ye papa omo bi bia utumu say adwin papa nko a burani be ye sa akwase asem we no obadwina hu ni say ba bia me free me kuro me nye wo ma busiafo omo brew enti ma me nye we na wa ye eno enti asem bu say burani akoduru ba pempenso bi no na chini bi bia ye fe from mi say sikafo ni nyime ti say Africa fo ye sikafo murofo sikafo mo nyime ti say ye na sikafo no omo nye sa akwase afans we me yi despite mo na omo biebia adwuma nya omo asem na me kan nkete no na mo show mo ho social media social media say omo wasika na ho asem na me kan burani nye sa omo bibia level bibia dia deserve no yes it deserve to say yeah yetimi tam ye last nyina jaje kwasi afans ukoduru fia na wo sanso ye kwasi afans we ya yakufu ado eje mo ka kire say ayi flat back no de ya na enya utu a untimi kwa direct utimi kwa trans utimi si baabi ansa na wasa na de afa enten nenu ti na waka rent we anakura wa anya bia anrent ya te ase wasa na fab de e chen eno ana eno no de be ya pe sa numa we a umele de uridi obia nya akwala sa flat we okwa rent ya enye sika ketwa sa sika we kura kwa anakura de to ho kura aye roughly calculation na we ye French mpa anakura de baborosa no ukrom no hospital sisi ho omunya yomuna akura na eda apemfo kɔ the hospital sɛ omokɔ ya wo ankwala ye be wo omo wonim de omo ba be na saase so ha na omo ne mwa ne kura na da ene wo na da so togu omo so nsuo sie kora omo de be mia omo kuro sɛ wa wo ba wa wo awie na sie ho no awo sɛ ye pa bibi mia so no ye noa no dansen mu ne asa ne ato ama no awura de nyakopa wa yes ni asa ye no anso sie ton hospital and so mo hwe mo president o se ne kurom no obia ho atan obia ye ya ka say yes and akora say untimi ye ni nyina ansa na wagi wani but aye over adie bia wo ye boro so aye bad adidie kora didi boro so aye bani adie bia oba ya boro so bia aye bani ni jimi ana na ya na ye ka ho asam no a school for to dia bia say o de mo de school dan kora na munye si ye dia si ho kora no a munye ni ye ton kwanjan go ho ma omo kora omo ti duase nsu otu a omo apa mo mbo papa dan bu kora ye ni neat kora kakra na bibia ye basa rough funya ska die kwa enso ye kaka ye nya obi no kaka se be ka se normal utiri so no papa so normal say normal foforo so baba ono so say we NDC ni na NDC for bi mu aka say eno so ye normal na ono so aye ni nyina pasa akọ na we aba na ono so abaye ni nyina pasa akọ oho na obete odoi o se wa no ba wuda bia sa ada na motiti amanfo sa panyini ben beti maye we me say flat we na wa rent kura no ba be ko ye na o modiska kura ko ma obusia no omo entimi nye nsa ono o waska na pesa o ye so ono kura obetima tua ono kura onye Jimmy fo bi bia na ye di confuse mu Africa fo nko a buse company say morofo na leader fo na mo Europe o mo do ba say na rent di tukwa na o akufo ado na o mo ho na waska obetima di o mo ho kura toto Italy fo mo tima de mo economy kura toto ye friend say Africa o continent kura ba bi omo economy ahia format samo enso mo nwena mo ho we ye kwaka jeji na obeka abro ne beye we enya ni je ya abro ne beye o hia se no wakwa onfa ho mrabia so ni ho eye adwuma Europe a ma make sure mrabia ye adwuma president biantim yesa ende ye beto mo na ma fa no ntukwan se wa sieta tiska ese ni se die obi anpene fa ya di fa ye kurom ne yie na ma obi ahun make sure obi ahun ento no nso fi na mo no saatika we wote kwa akura bi ba akura bi ase a se okura no obesi no obesi kurom kura ja ma omo wo de ye nsuo no kura kama de ma omo kura saatika we mo se no sa tu viaje we me kan yitale kasa
saa tu Johnny we amoye yi o ka ni nyina sika boma na o de kasa wo chicha ma teacher fo a when na nya ahontom fa kira de fa tu mu katua no mo fa ya de ba ko anya hwi kura ofisi spirit so na hu se o ba ye ne de anya hwi ade we na wotimi ye wo ye ni ye ade na mo ye beifo na brosa me say youth no mo ma yen sori na yen ko ho na yen ma o munsi ma ka se kufu say si ya de obaba bia no sa na ti a onsi aha wansi a anje ntakwa na baba mbra na yen ko je o ma ente sa so a wo youth no free ho wo ti ho a me say wo ba akokura wukwa o se o kala na achinchin enye mu nyina we me ka obi be kasa a binumu ti ayi binumu ti yie kura enye sa omo amoti kuru kasa omo wo mu bibidi kakra na unu timi hu na omo ye brefo te say ye no me say ukofie no ko hu omo a utimi si utiri ase enya ono a utimi say bemba yi gina ho utimi say ye na kala no nya ono ni nipadua nya eno a secret pa America utimi fie obi hu say akwala kete we me kura me chen 10 years 15 years aba ne say na wa ba akokora jami utimi fie na kala no kwa nyobi na baka kire say na kala na onyini yen so wa ba akokora ba force so je ade pa hihye pa bia motima dia ba ma mo ho ato mo no omo say no or the G post kwasia Jimmy Post fans Africa people na so sa no mo ye no eya ye koja fi bia eya wura ye mu mi se Africa fo ye nigye ne binya eya kwasia nigye mrofo no je o mani pa o ba mo gina according to omo nom sampa nso buruni nom sa obo ya na wa fa ne fie kwan on sa ade ya afra ye bibia ye beka say ye bia ye boro so aha kohwifo wo pa ba omo ye according to emoro nso Africa je bibia ye bia ye be ya ma na boro so aye tan kura sa ya hi mi se obi kimi kwakwa gillo ekwa ya yiri forest chan ya chena kura na oba na sa na jana ka ho loan so sa ntawa wotua jimi ni ti se wo aye ba fa se ko pe loan ko ya yifra umo wa rent obi dan wanya oba open no fine oba ya yifra ya ye da nyame ase wa kwa gillo obi fie no wa rent no wa kise da han ka ba ye fie ho nyina mate se wona wo ye fie wura menwu a wo rent fie wo ho uwie ye ko tena da mu so akom na sungu yim abeda na oba no nja wo ko se wo jimi na ye wo on ko sia faati ni bia me kada mafo tiefo mate mo point na ase no ewe ni bre ye panyifo ni nyina ye ko sia faati nko na omudi ye seka ne ye ajebi o mo ti wutum se fa so bia ni jimi ni ku na betima ye we obi a wo ye nya sani bia ntimi nye we nya sani bia ntimi nye we o ba na akufa to asie bo beberebe o ba be protect ye resource dia maye o je o ba be kire odo do awo ma o je wa nyina aduru o diska ye de so ye de we kura wo san kan kura de toto ayimu a o di mu ni se o ntimi fa mama enfa toto akufa de ho maybe o san register kura de ba o ntimi fa NDC amambu enfa toto NPP amambu ho o mo de ne nya na den enya politics na ye ba na kura bia bi wo na waka mama ntimi nya sa akwasi asem we oba ye ekwantu a wo de o rente o chapter flat de call ye no wo de mon kwatiri si ne mo asika ne yesen na mo hwe flat na wo fa ye flat ben ya an me we kura ba bia ena kura no ayi omo flat ya omo de tu kwan no I know na fort woman omo de call France say omo kwa akoye ne ye entesa onye nti we de toto PP ho a ebefa hwe kro no a omo body nei wo de toto mama bre so a enye sa ma ka se omo de omo mbo kro ba omo de omo born according to ba APP de omo born according from aya fat me ye kana nye politics na ye mi se NDC for ma ka se omo de omo mbo kro fo omo nya kro fo omo ya kro fo ba omo de musuro kakra ase kwa bia fuma na ekwam de wo pan o hwe o ya tiafa na fum ho akwa pan ya buro no bia kwatoto ayi o kwa wotimi pan no mienu miensa na de o no ye boro so de wo de boto ekọ no akọ pan eno no ye cordon fro no de wa pan no mienu ni de e te se ha nti sa na NDC fo mo kro no te o mo so bo ba mo de mo bo na according to o mo de adwene to ho
omo dwena o man ho kakra ba APP for there omo de munya ba ban mu a omo bibia ye enye according from aba ade nkura aso nie na kakra me sa ka kire tie fo nyina e ya na ye kasa omo nyina ya de kora ba o hwe mu pa tresi no apa de ba o di mu se different one a different one special kufu ado na yi joma ma wontim fa ntoto no joma ma tim yesa do we akrofo no bi de ba ne de ye kakra e de se krofo mi no ba akwa wi na twi ne ba so wi akokọ omo nyina ye krofo akrofo ba akokọ wura ne de wotum se 2 days oba wi awi ba de wa wi na twi ne so ba wi ne bosome sa na akwa ye NDC na MPP fo ne de omo de mu wi na kase mu NDC fo so omo de mu wi na ketenkete aja asam kura asuni ukaza ukasa kura ba kasa ma di achi uti kura ba ya ya enso wonim de obeya ebra ne beduru we ne bi na BBC na mafo bi pian no wonti achi ewu enne se yenya obi se wo ba ba di anim na se de hwe ne de o ti a aba boa ya wonim ni ba ba di na chi yaba man ska kura mpo ya ye go Europe ha no yaba sponsor saka no ni nyina ama na ba power obi betima de ne salary ja boa nipa koro no je hian se ye wo gidie wa yuru se musa obaye ntakwa so ba ye ba organize kurusu so ja sia omo enna ma o ma ne boa no je ye pay for ye na enya omo ya wugifo na kakra me ka kira tiefo nyina no me de ma hiti ma kire ma dwen awose ye ma ya ninda ho ne ma obi bedi anim ka me ka no sa amonte obi be sore one day young guy ye ba sponsor sa akro kurusu no omo ka se ntakwa na be sia ye ba sponsor say ye tuo say ya boba say ya hard ye ba sponsor because ye ntra se hwe sa akwa sia sem we ndi enya sa ma ye nkowu emwa kwa sia fans ben kura ni tuntumfo de mo bibia mo ye bia nya papa fans kaka wo be ye fans na ma wa hu ni say yes aso koduru fie no wo so ye bibia ye fake ade ba go for to be talk as sam ho nyina na o de kire sa we o no de nyame akyira na nyame akyira wo Europe village wa ofri ho ba twinkan ni akọ ma mo lat na tuela be ma mo anu na ye kire sa wo fans so obi wadafo bi efiri aburekiri ma na efiri amada country ba obeduru kurum ho a nye obi ne beka sa on fa respect ma onu aka sa hu je wo ye ni fia wo de respect ma ma esense wa akoto cars de asam ho a wo sare na wo de camera si so jimi na de ono so ye na de ono no ye ka na fans be na ye mfa ma no ye mfa mto wie mu a na ono de wonda ho wa si asama akwa Jimmy for leaders, I'm with you, so I'm money pebre. Nipa bre, madika aka. Bre nipa bre pa, me sa gentia me hitino. Me kaya na yesi su nyina ya bre sa na ye binumu biya ye binumu biye mu binumu abeduru ha. Na omo su da ku so bre a. Eya. Pa hodin so ni wa ye baboa omo nyina. Eya. Eya pa. Adie bi obosom bia na wa. Ade na nipa anya. And the better as she share no one would who said now within 5 years time, 3 years time, Galan say ye gunwa, may ye then. Oh, Galan say ye bit my guno, until neck a cry woman who are never to make a cry jafia, udia, mammy tisiqua muhedia yamabay. Can that jump any pabay? If you need what the Galan says, Cassie, utinam, and so when you are being dear no bay. And the plan no. How far and fun and that calculate after 10 years, 15 years. Obi a wudwene saa de bia say business na wo ye say fie na wo si saa de bia na wo ye o de ma nwene ne de calculate after 15 years, after 30 years, after that what will become my life. And o sisi ne saa no a o be hu ni say ade bia wo ye bia no o be kwa wene me say me tena si one day ana me ya konta gala say no me di me was kakra da bank. Me wa cars, me wa taxi ya adwuma de mame. Taxi no betimi asai. Okay. Do it's kind of taxi no e de sika breme. Me say ko du dealer. Da korokra betimi abo me tuo kura je me sika. Na ba abasa no to say me makolashi. Nti e basa no a die na baye. Okay, ene kura me fa na say we nyina akwaso. Na gala say kura ba be me sika free no. Say house gue. Me ta tete say ye say ye begunu. Say ban bi ba na ogunu a die na baye.
so hunu tasi draba ya amwa glacé ya di entosi ya do madika kan no ba yire nkatie ni nyina ya ye aba ba pem yi company ya di ye ho agin job plywood mo ne so me mo timvedua don ma machine adwuma be ni nipa anya ni nyina amwa ade a atimi bua me ye glacé ne mom ye gunu a tie na maye no me ntimi tina se ma ye ngunu asa ya wo se mi firi mo ana ma nipa be duru ba be ye duru. You go future no plan pa hwe ni ye mo. You to no bi no amon kan akora je mo plan. So wo hwe no my course ne. No plan o future wa ba hu ni de wo ba so e ba wo future so after 10 years 5 years wa ba hu. Because at the papa bi ni ho ababa. Obi kuda time ska down ma de chawa e mboa wo. Because your system ne nya aye fat na America. Me tiatie fo nyina melody. Tiatie fo nyina for audio we so ba akona post ba me. Aya adwonkyerɛ abra duru sɛ yanka na kora me se yenya obi a wobɛsɔre nya aka sɛ ntakwa ya ya kan obi ntia wobɛka sɛ ntakwa na ekreti anya ntakwa wo ba de bɛma ntakwa aba no sɛ ɔmo so diska na kyɛ o sɔre ndɛ ka sɛ yonsi fɔma ɔno so bɛka sɛ onsi gimi no apɛ bia ma police fo na soja fo sɛ ɔmo sɔre ntia yɛ so what ase nti ɛbɛ saa no a ɛbɛyɛ kuma mi ko to ma beto na bɛba ansa ɔman na adwo sɛ ɔmo tia ase te sɛ Burkina Faso president ne dia ba ko na wosare ya no ya fra ne sɛ ya fra Blaise Compaoré me pa kwa we sɛ de bia me ka Blaise Compaoré we wise man na niate ɔmo ya ba ye ku na no sɛ oh mo bra ba juma ko gya na misi fam me kra ma bre de ma duri adam sa ba tena sɛ ma afo awu na wa sɔre ba ko sɛ ɔmo ye saa no bi dia problem bia ni hɔ na sɛ bɛnya Jimmy fo no NPP fo no NDC fo no bi aso solve so sɛ no ya mpene ɛna de ntakwa baba no ɛde kura sɛ sam na kwasi asam kura atini uma wo fie no ɛkwam de o light ni hɔ na wo so sare na wo tuatua ma afɔ light be die kwasi afans no o ya ma ya hunu sɛ wo de wo tua light be na ma wo fie na wo ku yi tua light be bi ɛkwata mu no light ni hɔ wo ti buso mu ade kwasi asam kura na leader for the brace way ye kwa ka na binu mu sɛ ye yanka na sa yanka na sa sɛ wo tie hɔ sɛ wo yɛ korɔnkoro obi animu Bible yi nyina yɛ kan ye ya Kristo fo ba bia na korɔ wan fato omu die nya dodo enya omu ni plan papa bia de mamo mo sɔre kasa ma yɛ nkasa ya yɛ nkasa ne bakɔ na anu ye kwa kan yɛ no sɛ wate wo sɛ wasa arento wo sɛ wo yɛ kwasia yɛ agimifo yɛ nim de yɛ kaka osia na mama so aba na wono so agye ne the same thing osia na we so aba na wono so agye the same thing na wo sɛ yɛ ntra ase ma yɛ nyia ka yɛ nkara bakɔ nyansani asumwia hene aboa wo ka ni bere na kakra me kana no me tia tiefo nyina ba melody nyakopɔ hyira wo na adwumadi a wo bɔ